الساعة ساعة الليل ولي وحافظه وقال حتى تسكنهم وزكتهم تجعهم فيها اللهم يا مدبر الأمور يا باعث يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام اللهم صل على محمد وآله. ماشاءاللہ مجلس کی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. بارہویں امام دی آمد و سلام دی واسطے صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری والی نعرہ حیدری صلوات پر صلوات. ماشاءاللہ آج ساری مجلس مسائل بھی پڑھتا ہوں. دو راتانہ مہمان رہ گئے زید مدبیر رومنہ لیو محرم آئے پورے سال دیاس دیر نہیں لگی. دو راتاں باقی ہیں دور دور تو آمانہ لے ایڈی بڑی سردی اچ کلے جوے بالا کو نال گھن کے پردہ دخا مستورہ کو نال رلا کے آج اندے کامے جی تھا رومنائے بیٹھے ہوئے جیڑا زندہ ہاتھ لاش دے گھوڑے بھج گیا صدقے جیندے دی لاش دے گھوڑے بھج گئے. آج تساں حسن دے یتیم دے مکانی بن کے آئے ہو. مولا تاری مکان منظور فرماوے. مولا بانی مجلس میرے بھیرا دی عزیز دی زندگی دراز فرماوے. کائنات دو شادیاں انوکھیاں گزرین. آج کنائے جائیں دو تے شادی پڑھوائی نے شہادت بھی شادی بھی رلا کے تو میں تھا اتنا کافی لوگ ہو سن جنہاں دے دل ہے چھے آسی ہو سی جو ایسا شہزادے دی شادی کی میں کی تھی ہو سائے تو ایک رو جملے میرا لاما جا شادی بھی شہادت ہی رات کو پرنے نہیں کو لاش تے گھوڑے بھج گئے. کائنات دو شادیاں بکھریاں گزرین. ایک ڈاڈے دی شادی ہے بھئی پوترے دی شادی ہے. اون شادی تے این شادی اچ بڑا فرق ہے. او شادی وسط زمانے جو ہوئی ہے اے شادی جدے آج کانٹی تے مکانی بن کے آئے ہوئے. ایک کربلا دے ویرانے جنگل چھوئی ہے. اون شادی تے سیرے آکھانا لے ہورا تے ملائکان. این شادی تے سیرے آکھانا لیاں زہرا دیاں جائیاں جڑے مکانی بن کے آئے بیٹھے ہوئے جنہاں دے دل ہے چتار دے. بسم اللہ. او شادی فرشاتے ہوئیے عرشاتے ہوئیے ایک کربلا دے مارو ویرانے چنگالے چھوئیے. ایک شادی تھئی اتے عرشان دے بھئی وچ کربل دے تھئیے. جاگ باسو تے میں نوکری پوری دے سکتا. ایک شادی تھئی اتے عرشان دے بھئی وچ کربل دے تھئیے. اے شادی وسدی دنیا تے بے وقت لٹی دی رہی ہے. صدقے صدقے
सुता बनरा सोब घोड़ियां तले टुर बनरी शाम दो गईए ई शादी दे उजड़न को शिया कौम पिटे दी पई ऊं शादी दे कांठियां को कौसर पिलवींदारी हा ई शादी दे कांठियां दा सामान लुटींदारी हा सदके थके बैठे वे शर्म करके ना रोने करो अखी वास्पो इन तवल कूका मार के रोने करो ये हसरत है तुम्हारे सहनी दी तुम कूका मार के रोंदे पयो क्यों दाज शिमर लुट गया ई शादी दे उजड़न दा खा दर्द शियां को गया आबाद रहो दामी दी रात है मारो मारो दी आवाज है हुसैन भेड़ दे खैमे आए शाह फरमाया भेड़ ज़ैनब एक पुछदा गाल सदा दी मैं हाल ते दे तू वाकिफ हाँ तू ए वाकिफ हाल भेरा दी सैयदा दे आज दी रात विच करबल दे हे वसीयत हसन रजा दी हुण हर खैमे विच भेजो कांठा आज रात कासिम दी शादी सदके 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 आबाद रहो सैयदा दे ज़ैनब भेड़ ओ वेला याद ही जदा हसन दे जनाजे विचों तीर छिकिया नहीं हसन वसीयत की आई हुसैन भावे जेड़ा मजबूर होवे भावे बेवतन होवे भावे फौजां च विढ़ीज वजे तो एक बारी मेरे कासिम को बनरा जरूर बनाए बैठी बचड़ा मिला रही याद भी बैठी सैयदा दे वो वेला याद आई तू जो मेरी आधी भाई वाल है मैं कासिम की शादी करा मेरी क्या इमदाद कर सकती है बीबी आदि घबरा नहीं मैं जो जाफिर तैयार दी नो तेरे नाल हाँ जरा सैयदा के ना शादी ते खर्चे होने बीबी आदि तू शादी का ऐलान कर खर्चा जाने ते भेड़ जाने बीबी आदि दाज दे सां वर्री दे सां जोड़े दे सां जेवर दे सां सोने दे ना दे सकियो त दीगर वेले लूहे दे चपे सी आए आए तोरी तवज्जो ही नहीं तुसा सुन सुन के थके वदे हो हयाती हुई मेरा बचड़ा जवानी नसीब हुई जवान औखे रोंदन जदा जवान रो पोइन वाल चुप नहीं करेंदे तुहाडे दिलां च दर्द कोशिश करो नक्शा मिलाओ ज़हन च मैं वैन सुनवे सां अखी जानन ते मेरी सैन जाने तबीयत बनाओ बीबी आदि तू कासिम दा निकाह पढ़ मैं यतीम दी मेहंदी लोए नहीं थाल मेहंदी दा चातिस चौ निवारा तो पानी बंदे बीबी आदि अखियां एने नीर वहाओ यतीम दी मेहंदी लुईज पोवे सदके 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 बिस्मिल्लाह अखियां एने नीर वहाओ पानी है कोई ना यतीम दी मेहंदी लोनी है यतीम दी मेहंदी लुईज पोवे जी अखियां बिस्मिल्लाह नौकर एने नीर वहाओ यतीम दी मेहंदी लुईज पोवे रात को परने बस मैं शादी खत्म कर छोड़िए हर ज्यादा अपना अपना रिवाज होंगे पिछले जाइते मेहंदी दे जलूस सन मेहंदिया गिनना सेरे गिनना तो मैं मेहंदी सुनवाइए मैं सेरे ही पढ़े तो इतना शायद थोड़ा प्रोग्राम का ही नहीं ढेर बंदे कावड़े ही बैठे हो सकते
مجلس علامے بہون ہیں نا، بہرحال ہر کہتا اپنا رواج ہے. یہ تنیوے سن دے شادی تو میں شہادت سنوے نا اون یتیم دی جیدی لاش تے گھوڑے بھج گئے. صبح ہوئیے ماں قاسم دا سیر چوم کیا دی بیٹھئے قاسم بچڑا ماں بگانی کف دی ہے ماں دی لاج رکھیں اجا پتر ماں دے جھولیاں چومن تیری لاش پہلے آئے. قاسم آدھے وعدہ ہویا ہوئے بیٹھی اماں وعدہ کرے نا تے کو ایہو جیاں سرخرو کرے ساں میرے کو تساں ہر کہیں دی لاش آسی میری گنٹھڑی آسی. آئے آئے توجہ کرو تو میں بیان سنا جنا ماں آکھے نا میرے چٹے والا دی لاج رکھاوی ماں بگانی کف دیئے اجا پتر ماں دے جھولی آئے چومن تیری لاش آوے آدھے اماں ہی ہو جہاں سرخرو کرے ساں ہر کہیں جہاں لاشاں آسن میری لاش نہ آسی میں غریب دی گنڈڑی آسی. جگہ جگہ ہی لوکاریا دے وہ کالے کپڑے کو جاگ بھائے آیا جو ہے رومن آئے مطلب کوئی لفظ دماغ چپا ہے ونجے تھے حقی واسپومنی تو سین راضی ہو گئے سی. ٹائم نہیں نیندر دا نیندر جنا کرنی وہ نہیں آدھے وہ نیندر وہ ستے پہ اور ستے راسن تو آنے دل لائیں چھ درد زینب دے ویر دا. بسم اللہ ہو گئی یہ توجہ میں بین سوئے نا وان چاچے کنے اجازت کھین قاسم چاچے دے کول ہے چاچا اجازت کہنے نے جنہوں وال نہیں ولڑا. سیدہ دے قاسم بچڑا ہر کہیں کو اجازت دے ساں تے کو نہ دے ساں کیوں چاچا سیدہ دے تیرے وجہ ڈال دو گھر اجڑ دو گھر برباد ہونے جواناؤ. سیدہ دے تازہ پرنے ایک تا میری دھی بے وہ ہوئے سی بیا حسن دی نشانی مکوے سی. بڑی منت کی تھی اجازت نہیں ملی باغ کو لائے بی بی آدھی اجر جیدہ بتے ٹھا نکلیے آدھے اماں دسو میں کے نو بجنے چاچا اجازت نہیں دیتا تو رنج ہو دے ہو بی بی آدھی تیاری کر تیرا چاچا جانے تے تیری ماں جانے. قاسم دا ہاتھ نہ پہ جوانا ہو جنہاں دی جوان اولادے قاسم دے موڑے دے نالو تویز کھولیس امام حسن دا خط لکھیا ہویا حسین تو جنہ وڈی بھر جائی کواندہ نٹھس شریفہ میرا امام تعظیم واسطے اٹھے تے مدینے دو منہ پھر گئے حقل مار کیا دے حسن بھیرا ہون قاسم نہیں بچنا. آئے 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 بسم اللہ تو علی حیاتی ہوئے میرے بچڑے زندگیاں ہوئے قاسم نہیں بچنا اور میری وڈی بھر جائی پہیا دیئے میری ماں دی جائے میں کیویں خالی بلا ماں. واہ 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 ایویں حق بڑھ دے شریفان دے غم میچ. بی بی آئیے میرے قاسم کو اجازت کیوں نے دیتا سیدہ نے بھر جائی میری تیہ صدا آئی میری مرضی آئی بچ ویدہ قاسم ویدہ واپس وال وطن تے ایک خالق چا اولاد نے دا خوش وستے قبر حسن تے سیدہ نے کچھ سا سغرا کو پائے ویدہ راندھی راندنا اکبر چڑھتے اتلاش تے گھوڑے بھاجوے سے تینے پتر تے نازک تا حیاتی ہوئے وستے رہو اتلاش تے گھوڑے بھاجوے سے جی اتلاش تے گھوڑے بھاجوے سے تینے پتر تے نازک تا. اجازت ملیے
चाचा दा सलाम कीतस, मां दा सलाम कीतस। कासिम घोड़े ते सवार होए, आप नहीं चढ़ा, हुसैन चाक के ज़ीने च मिले। ये 13-14 साल दे बच्चे बैठे, 13 साल दे जवान नहीं होंदे, बाल होंदे, औलाद वाले बैठे हुए, चाक के ज़ीने च मिलाए। सैयदा दे शाला पूरी उतरी, इन्हों शहजादा मैदान है, उन्हों अर्दक शामी 4 पुत्रा को नाल करके, बेशुमार 4 पुत्रा को नाल करके मैदान करबला जाए। ये वड्डा ताकत वाले एक उमर साद ने अब्बास के मुकाबले वास्ते सदाया। यार उमर साद हसन दे यतीम दे मुकाबले मेरा छोटा पुत्र वैसी मुकाबला शुरू होए। बड़ी लंबी जांगे ते तुसा थके बैठे हुए, सर्दी भी है, ढेर बंदे जन मुंह ही लुकाई बैठे। मैं तो कहा कि रोवन दी रोते मुकदा पे गरीब दा मुहर्रम। हाँ इंदा पुत्र मुकाबले चाहे, अर्दक शामी दा पुत्र। शहजादे ने को फिनार कीते, दूजा आए मारा गए, त्रीजा आए मारा गए, चौथा आए मारा गए। 4 पुत्रा दा दर्द कहने के अर्दक शामी हाथ जोड़ के आदे उमर हुण में कोई इजाजत दे। 100 जवान दे बराबर ताकत रखने वाला पहलवान है। बहुत बड़ा जंग जुए मैं पहले आ गया। एक अब्बास के मुकाबले वास्ते मंगाया ने जना अर्दक शामी टुरे ना हसन दे यतीम दे मुकाबले जिवे जो खयाम दे दर पे अब्बास दे हुसैन खड़े हन। ओए गादी दे मुरीदा जिवे पक्षी को गज लग दे पैरां दे मत्था मार के आदे मां दे खाली वलण दा वास्ता ही हुण मेकू वजण ने। ए वड्डा जालिम है, मेरा चौं दिहाड़न दा तसा है। आहा कोई देर लगती है, कोई देर लगती हयाती होवे तो सदके सदके हयाती होवे। सैयदा दे हुण में कोई इजाजत दे इहदे मुकाबले मैं वे ना। सैयदा दे अब्बास मैं जंग नहीं करनी, जंग लड़नी होती तो मैं पर्दादार क्यों कहना वहां। शरीफाओ पुत्रा दा दर्द दिल विच, चेहरे ते गुस्सा है, चेहरा जरदे, एक हाथे च गुरजे, बाए हाथे तलवार है। शहजादे दे नेड़े है, खयाम दे दर तो हक्का लाइए कासिम होशियार आदे चाचा जी को आमन तले एक करीब है। इन्हें गुर्ज वाला हाथ जमाना हो, इन्हें हवाए च हवाए। शहजादे को गुर्ज मारे समेरो लिखा है, भावे बच्चा हा अब्बास दा शागिर्द हा। शहजादे ने जंप किते, गुर्ज तले रह गए, शहजादा उतू रह गए। गुर्ज जमीन ते आए, शहजादा वल जीन ते आए। ये छिक्का थे जो गुर्ज जमीन चो पट्टा इंदा छिक्का थी बना या अब्बास दे हक्का लाइए ई होवे लाई। जना दुश्मन झोक वजन वल सीधा नहीं हो वाली वेंदा, कासिम तलवार चला। सदके सदके मुकानियां दे रास्ते मौला इन्हां जिंदगियां करे। जिवें 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 कहीं को टाइम मिले उवें उवें हयाती उम्र जवान है बैठे। बस मैं सुनावा उमर सादा दे अब्बास दा शागिर्द हर पासों हमले कर दो। देखे नो इन्हां को देखे नो मैं वल पर चारे पासों हमला करो, हर पासों हमला करो। कोई तीर मरे दे, कोई पत्थर मरे दे, कोई नेजा मरे दे, कोई तलवार मरे दे। औखा बदा लड़ दे एक जालिम ने ज़ुल्म दा वार किया। ज़ीन छोड़िए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए उलमावां दी नगरी है। मैदान करबला जेड़ा शहीद ही घोड़े तो लथे ना, कोई अब्बास को सलेंदा, कोई हुसैन को सलेंदा। जवाना होते मेरे छोटे छोटे बच्चे आए बैठे हुए,
تو نے سردار دی شہادت پہ سنے میں تو نے حیاتی ہو بھی اللہ کرے کوئی حسین کو سدیندا کوئی عباس کو سدیندا اللہ گواہے میدان کربلائے چھے پہلا شہید ہے جائے نہ عباس کو سدے نہ حسین کو سدے لہ دی جا دے خیمے دو منہ کر کیا دے اماں سیدہ دے اماں میں اور لہ دا پیا صدقہ صدقہ کیا بات ہے کیا بات ہے زین چھوڑیے اوپے دے گھوڑے لمے بھاج گئے لمے دے گھوڑے اوپے بھاج گئے قاسم دی لاش دے ٹکڑے ہو گئے حسین حق الماری سیادہ دے کے دل تھیو میڈا رات پرنا بچڑا سیادہ دے جواب دے چاچا ملا رہے سیادہ دے بلے دا کیوں نہیں چاچا ملا رہے لاج دے ہر ٹکڑے دے بھی آواز آئیے چاچا ہونتا میری بات راضی ہے سیادہ دے چاچا جلدی میری لاش دے ٹکڑے ہو گئے جوڑاؤ نا جوڑاؤ اوے رو جی میں قاسم دی ماں وین کریں دی ہے میرے امام نے چادر بچھائیے جی میں مالی باغ دا پھول چڑ دے کئی پاسو شہزادے دی انگل ملی ہے کئی جا تو میدی اللہ ہاتھ جائے کئی جا تو مگنا چاہے کئی جا تو گانا چاہے سید نے گنڈھڑی بنائیے خیمے دے دارت آئے تو سا سوڑ کے رو دے پہوے قیامت ویلا کئی بی بی دا آواز آنا آیا رات پر جا کئی دا آواز آنا برباد مدینہ بسم اللہ ساریاں بیبیاں جمع ہو گئے امام دی دید پئیے سیدہ دے ساری آیا قاسم دی ماں کیوں نہیں ہے سیدہ دے فضا پتہ کر وج گھرنا فضا میں کیا نٹے خیمے میں جو خالی ہاتھ ودی بنے دی رو رو کیا دی وجہ قاسم بچلا جڑے ویلے دا ٹوٹ رہے میں کو دھوانا نظر بس دے فضا نے ہاتھ نہ پائے حوصلہ میرے بچڑے اے مومنہ دے نکے نکے بچے رو دے بیٹھے اے بالا جگر چات پین آخر مائے بھی سیادہ فضا نے ہاتھ نہ پے قاسم دی لاش دے آئیے لاش سلامت نائی لاش تا گنڈھڑیے چائی سجے کبے دے دی رہی ہے قاسم دی لاش نظر رہی آئی ہاتھ جوڑ کے آدھے میرے پوتر کو دفن کر رہے بہروں نے میرا امام سید رو کے کیا دفن دے قابل لاش ہو دی میرا دفن وچ میں دفنائے او نہیں لاش مسو مدیک جاتے بہو پھریا وچ سہارا مول لاش دا حساب آدھ ملی آئے تاکی بن گئے کرو ماتم کے شفا ایہو قاسم ہے وہ جے رکھے دیا کے صدقے دے ہوگی بیا کو اتنا مول لاش دا حساب بھائی تاکی بن گئے یہ نین شبی سے جا گئی ہے شہزادے دی ایہو قاسم آئے جے
جو ہاتھ مارنا شروع کی دے سیدہ دے بھر جائی کیا بیٹھی گلے نہیں ہے بہرو نہیں ہے بی بی آدھی بیٹھی بارگ گلے چہرے پوترنا چوم سے چھکا کارو مناوی پار نہیں لفظ رخصا کاسے مردے مائے ڈٹھے این پر میں کنائی لفظا ہاتھ گانے والا کیڑا ظلم کم بدری بننے دی لاش تے آئیے بی بی نے وین کی تے میں دی آلہ میں تنائی او کرم میں تنائی میرا قاسم محمد سمجھو میں کڈ سے ہرنے پہ دچا میں کڈ سے جس کی میں پکار جھلی مولا انہاں دے زندگی دراز فرما مولا انہاں دے کوکا منظور فرما پڑھا میدی آلہ ہاتھ جائے کئی ویلے اکھی نال لے دیئے کئی ویلے ہاں نال لا کے بی بی آدھی بیٹھی ہے